chale ang khadyang le ka soi lo tu ring to in chunga hey shilong por ceiling bell out hey pur khobel in hallelujah khadyang khadyang bell chuan in lo de o kha khadyang tur kha ha hallelujah kha Salvation Army no bam ti chuan kan ti dam tur ani in fel tu ge sompala ma thiam in nei kho ma te kan in ti siam ma tun lu tak mai ke kan mang to tur huna fak nei kho mang le thei tur te in competition sun som le thei turin pathian in shoi khom le a kan pathian min chu pakin om ro se lai na lo kan zong zong te no pang te te ka la li suan a em te an ni a chu wang chuan thin lung le ti tak zata in theiang to ka pathian fak le choi mo la hunin man kha la li suan du zo ma ya tu na chang ko yan ka lo rin dan chuan wa na chang kwan a lo wa na chang ke lo clear ren chewa ku kai mi ku ma ti nge ka in thiam ni ma a in pe ya ku chu ka du da na ni ya ti te po kha lo nei to me te ya chu ti ma a ti tu ni ya lo so ani chu a fel lu tu no bang ka tu ang ta ki no ma ni a ti tu ri ka long chho ka nya o le ngai chu ko la mi te lo le sak zel mai ka o ama sain pathian tu tiang in kan share ge sam number sa le ka thum na chang ar tak mai ani ya o kan na lan pa chu fak la ka ko chu ma om song song de o bing thiam bing chu fak ro lal pa na thu kan share tharin man som sa ko se amen pathian chu ani ti me in ka chu in min fakula atilo o kan na lan pa chu fak la ka ko chu ma om song song de o ma ti ni chu pathian chu in taksa in body parts in en tiu kan soi war de in sam te khem po kan ama fakturin in pa sai ko nya kan shet yam diro ka sai ka pathian choi moi le fakturin kan shet yam ang chawin pathian kan jil ruin pathian kan gora kan awaga pathian fakle choi moi turin kan jil rungai to anate kan mang cheu to nia ni kha ani em tu na chuan Bible reading and prayer ni turin Miriam Boala wai pikat fatapukur ni lo somang Proverbs chapter 3 I request you all to repeat after me. My son, do not forget my law, but let your heart
और आज के इस सुंदर दिन आपने हम सबको दिखाया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हम सबको यहाँ उपस्थित किया आपकी महिमा, आपकी आराधना करने के लिए, और आपने मुझे इतना सुंदर मौका दिया ताकि मैं यहाँ आपके मीठे मधुर वचन को अपने जुबान से बोलने वाली बनने पाऊँ। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता आज के सुंदर दिन के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस वचन के लिए, इस वचन को जिस किसी ने भी अपने जीवन से अपने मुझसे बोला होगा पिता, तो उन सबको आशीष देना। इस वचन से यहाँ हर एक को आशीषित करना पिता। जिसने सुना है परमेश्वर, वो तेरे इस वचन को लेकर चलने वाले बनने पाए, और जिसने नहीं भी सुना है पिता, वो भी एक दिन तेरे वचनों को सुनने और बोलने वाले बनने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ योग से हर एक के लिए, हर एक को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हर एक के शरीर प्राण आत्मा को, हड्डी मांस को, दिल और मन को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। Cái khom kan dan protect kan soi kan sale patane atuna kan ngai khau so ta kha Bible reading and prayer day tu kha patu kur kor white card Miriam Komala ania it's one recitation soi tu rin Joel Shilong kor kha with what say selangin ani aron din zwa hianin solo tu rin moya rate learning omarate alawin what say donya read omarate recitation so to rin Joel Shilong kor wala tilal somang Sam nambal za sumtum pakwana jang haratangin jang lakrangin olpa nangin gon takin mi an chongka mishata nangin ka thurle gadin hi isha china ka ngai to na hi la jang po en isha thiam chin ka kal le ka mu hi mi an mun china ka om dan zong zong hi isha be ka ngai te olpa isha fai be lo chu ka le ya ha pureng na ka om lo nangin ka nung nam le ka mala ma hi hola ka chunga ikut iman pop a kan la pan man so sa lo se Tuna chuan solo tu rin omarate modern reading kor lal somang
tu filter cũng sâu các là ta cũng có tiền cần quyền khác nấu bằng chúa cả nó không học chúa sẽ tiêu là ông Phật quân quên áp hẳn một vắng ta được sai trong làm công nhé nấu bằng chúa sẽ tạo cái mình sản xuất cho được xe vậy này ạ với cái ra đi làm lấy bài hiện chúng ta phải được sao cần sẽ đang khăn của tôi tiền sự tiền qua इस शुभ दिन में जब ये वर्ल्ड रैली जब हम मना रहा है वो बाइबल वचन जो हमने पढ़ा इस विषय में मैं कुछ बातें आपके सामने में डालना चाहता हूँ bài được sao đang sẽ tạo khăn जो वचन हम लोग ने पढ़ा है nấu bóng cả lâu thì qua मैं पहले बचपन हो चुका हूँ tu nào ta cả lâu thì ta अभी तो मैं उम्र हो गया हूँ thì bài được sao đang sẽ tạo khăn các hùng sửa xuất thì tạo xuất mình phê được tạo sân ông hay ai rồi thì वहाँ में कुछ वचन के द्वारा मैंने पहचाना कि जो अच्छा है उसको छोड़ा ही नहीं जाता cho bài được sao tạo khăn nấu bóng xuất cả lâu mà xưa sẽ tu là áo quần quân quen hàng bóng thì cần sẽ tạo khăn और दूसरा वचन में हम लोग देखा है कि बचपना में जो सिखाया गया है जब वो बड़ा होता है वो नहीं भूलते anh nấu bóng cần gì à cho bóng xưa thì quần quân khét qua thì sẽ tu chứ việc của tôi sẽ cần tung đó này तो आज आप सब बच्चे हैं तो आप सबके सामने जो वचन देने वाला वो आप जब बड़ा होगा तभी उसको याद रखने के लिए वचन हमारे सामने में रखने वाला cho mà sẽ thiếu chỉ sang sang mình học thì cái dòng chi là trong hàng sử cần đúng không उसमें कुछ उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ वो एक व्यक्ति जो सफलता व्यक्ति के विषय में cùng sari chin khắc hoài là những góc dấu lên 7 साल तक उम्र जो खड़ा होने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ cùng sari chin giống lên cùng sari chin जो 7 साल है 7 साल से नीचे cùng sari hậu cả cùng sari hậu cùng sari chin hậu cùng sari chin hậu cả cùng sari chin tổ thế ở đây là ông này ở đây là ông này chú lên các sự các sản là chú rất là thay đổi chú pastor rồi quý tập này anh em एक व्यक्ति जोनाथन वो एक महान पास्टर है chú cùng sari thì khai apiang thara này वो 7 साल में था वो नया जीवन पाया chúng này cùng mahon là thì khá là apiang thara तो आपको उम्र है उस टाइम में वो नया जीवन पाया thì chú pastor rồi quý tập ở đâu này और जब बड़ा हुआ तो एक महान पास्टर बना chú tụi nó cùng sari cái nó thì cô khai và thiên này chú là xem apiang thara thì nó cái nó cái thì khá là sự तो इस उम्र में 7 साल में भी जब हम परमेश्वर को अपने आप सौंपते हैं तो हम लोग भी उसी तरह भी बन सकते हैं tin cùng riêng mi hành cái này और मैं 8 साल का जो है खड़ा होने के लिए जान करता है जो 8 साल है là ông này ăn cùng riêng cái này ngô ở đây là ông chú đây थैंक यू बैठिए ai sẽ có chú Yesu có một phát sinh hoạt thì nó có thu khai này nha आयशा वर्ड जो उसने एक गीत बनाया है जो यीशु का अद्भुत क्रूस chú sẽ làm hoạt từ lúc biết rằng ai sẽ hoạt khám cùng riêng mi anh ấy là riêng khai này वो भी 8 साल में वो नया जीवन पाया chú sẽ cùng riêng mi alo thì các đầu tiên khai ra để cho làm hoạt từ lúc biết rằng mấy alo thì thế और 8 साल में वो नया जीवन पाया उसके बाद ही परमेश्वर उसकी सेवा के वो एक सुंदर से गीत हम सब के लिए बनाया để cùng song có khắp mi cái nó này lên और फिर पूछना था 11 साल का बच्चा 11 साल का जो 11 साल है खड़ा होने के लिए lên alo ông này lên ok chú Felix Crosby mình tên là một tiêm tóc này các bạn xem à Michael Henry Matthew Henry ông có chú tôi chú mình đã bằng chú với những cái chuyệnนั้นchú mình tên là một từ lúc biết rằng mấy chú cùng song có khả năng nhận tiền thà Matthew Henry commentary Happy Bible Financial tu lúc biết rằng mấy cùng song có khả năng nhận tiền thà bộ này और कुछ ऐसे महान व्यक्ति जो 11 साल में जो नया जीवन पाया है जैसे कि मैथ्यू हेनरी जो उसने बाइबल का सिखाया गया वो जो बाइबल ट्रांसलेशन वो लिखने वाला और एक महान गीत बनाने वाला जब 11 साल था उन लोग ने नया जीवन पाया các sự ta cùng sari te cùng song có khát te
आते कुमरियत बीते चुतिया इबुल लाया ईश्वर के सामने ना इन बेया इंदाना लोबिया करते का मेरे को तक लोग इतना सीखा और छोटा उम्र से जो 7, 8, 10, 11 तक जो बच्चा जो परमेश्वर को जीवन दिया है उन लोग का जिंदगी हम देखेंगे तो वो महान आदमी बन चुके हैं। जेरेमिया का पतिया है तो सुखान कनो बांग हनी ने जब जेरेमिया को वो परमेश्वर उसको काम के लिए कार्य के लिए पुकारा था तो वो तो बता रहा था मैं जवान हूँ, मैं तो नाती हूँ। आसे पतिया कनो बांग दिसु इन आशे तीरा उसने परमेश्वर ने बताया कि आप नाती नहीं वही है नो बांग कनो निकलो को मैं वाजिया कनो बांग कनो निमे निमा को सु पतिया सुआ मिन दुआ अधे ना कहीं हम तो सुआ अरे तेरे कोई का नहीं कुरिन मेरो कोई तक हम सिर्फ थे इतना से नहीं और आज मत सोचे कि आप छोटा हैं क्योंकि परमेश्वर छोटा से ही आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक महान व्यक्ति आपको बना सकते हैं। ऐसे बात बुझा हम सीखता हम नो बांग कनो इतवा ना कनो निता दिया बात साम का हुनका खान जैसे कि वचन संहिता हम लोग देखा है, पहले तो मैं छोटा भी था, बचपन भी मेरा था और अभी तो मैं उम्र हो गया हूँ। नो बांग इतना तारा निकलेगा आखिर पकड़ा मुझसे तो मिफेल के जो कसर जो हमारे लोग हैं और उसने बताया छोटा से मेरा बचपन से जब मैं उम्र हो गया तभी मैंने सीखा कि जो अच्छा व्यक्ति को परमेश्वर नहीं छोड़ते। ये जो मिफेल के जो आंखाते हैं इन जो कौन को दोहे हमारे लोग हैं और उन व्यक्तियों को बच्चों जो पर बच्चा होता है उन सबको भी परमेश्वर का देखभाल करते हैं। जो बात हमें लिया पतिया लगा मिफेल पतिया ने इतना मिफेल करना लोग निचुआ kan thap te thenga ama sanam tu kan ni bible amin piang wangin amari pathian ne na tham tham purin kan tu ne chuni और इस दिन में इस शुभ दिन में आप सबको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम लोग के लिए हमारा अभी भी हम परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंप सकते हैं तभी परमेश्वर हमारा जो आने वाला बच्चों को भी परमेश्वर उनको बहुत सारा आशीष देंगे। हम तो पकात का से हम से होगा एक कहानी मैं बताता हूँ। मी पकातियन एक व्यक्ति ने एप्पल को हदे वही नहीं उसका एक सुंदर सा सेब का फल का पेड़ था, so ne evani वो पेड़ से उसका देखभाल करता था। so भाई कचोले सुहानी और एक दिन जब वो बाहर गया तू महिया लोग की सकले मया वो जो उसका पेड़ था वो एक व्यक्ति ने उसको तोड़ दिया। अथिन में तुम्हें का एप्पल की कटला की का दो दिखुम इन आंग समय वो गुस्सा से बोला कि मेरा सेब का पेड़ को किसने तोड़ा। वो अपने आप को गुस्सा होकर बता रहा था। मासे तासा पपा लोकला कपा इसे ही करोला तो है ले पूरे कसा तो नहीं और उस समय में जब वो गुस्सा था तो उसका बेटा आया, छोटा सा बेटा आकर उसने बताया कि मैं ये दाव लेकर आया हूँ और छोटा मैं काट रहा था वो अचानक गिर गया, टूट गया। जो पासो दिया ना सेता उसका पापा ने बोला दो से लोग रिनोम तका एथिल ये में से वाइन कब लोग दिल ले नहीं उसका पापा ने देखा और बोला कि झूठ ना बोलकर आपने सच्चा चीज हमको बताया है, इसलिए आप में मैं बहुत आनंदित और संतोष हूँ। so असर रिनोम ना का कोई वो में अतो पाके जो अमेरिका प्रेसिडेंट नो दे नहीं वो उसका ईमानदारी की वजह से जब बड़ा हुआ वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। जॉर्ज वाशिंगटन का नहीं उसका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। so no bang te di lai tara ai nom na le athil ti suan to ka thum doka ai wangam na kha pathen mala soma मेरो कोई तरह बच्चों का नहीं और जब छोटा से वो पापा का आदर करते हैं इसलिए परमेश्वर को ब्लेस किया था और वो अमेरिका प्रेसिडेंट बन गया। so अवसर तुम्हारा तो ना बेरा से सुन और अंतिम में ये बताना चाहता हूँ कंट्री हम तुरा लिया हम लोग विश्वास योग्य बनना जरूरत है। हम जीना सिकोला को कंट्री हम तुरा लिया हमारे स्कूल में भी हम लोग अच्छा से नीति से विश्वास योग्य बनना है। एग्जाम मुना लोगों एग्जाम के समय आएंगे एंटोन में के kan तो जीवन के हम को माय उसमें चीटिंग नहीं करना। इन जो मैं पहला वासवा ए लो बंग kan लिया kan जीना सिकोला में पहला मा को तो से एक कथा kan को माय और हमारा दिन प्रतिदिन झूठ बोलना ना करना, झूठ नहीं बोलना है। जो वासवा ने हम तकिन का एग्जाम ना नि मो kan ni देखो सारा को रहे आते हर चीज में हम लोग ईमानदार बनना है। पथिया ने ना दांता तिला परमेश्वर
पे अपने आप को सौंपना है। Pathian chu kan shoi tu a hmangila. परमेश्वर को हमारा गाइड बनाना है। Samha ka thoi tha ka kan Yesu a samha sapera da se lama. जैसे कि हम लोग ने वचन सुना है, यीशु मसीह को हमारा पहला स्थान हम लोग दें, Chu chu a ma som na min than nge nge ya. वो हमको वो तारीफ से आशीष दें। Mi fel te chu a kal san ka thengai lo wa a tha te chu thon ko ka thengai lo tin kan. क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, जो अच्छा है, जो अच्छा व्यक्ति है, परमेश्वर उसको आशीष देते ही देते। Kan dam chu ma kal san kan ni lo tu rin le. हमारी जिंदगी में हम लोग को नजरअंदाज ना होने के लिए, A tha te thenga ma som na dong tu kan ni tu rin. जो हमारा पर्दा, हमारा पर आने वाला पर बच्चों को भी आशीष मिलने के लिए Rin dom na te. विश्वास योग Dai बनना ma है na te. Dai ma na te. और ईमानदार बनना है, Thorim na te. मेहनत व्यक्ति बनना है। Ni zel tu rin le. उन सब को पाने के लिए Pathian ne nam ta tu rin. और परमेश्वर ने अपने आप को सौंपने के लिए Ko ni ya chu chu ka se tu ye. वो आज मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूँ। Dal ma ka se ka da sa ta na ni sam se. सुने और पढ़े जाने पर हम सबको परमेश्वर आशीष दे। Tôi chỉ kiếm sĩ tới phải tập mấy bậc thiên tu sắp mình chịu tu major Ireland Hill cho lòng tu cần suy phát triển cuộc thì khăn drama trong Korea import sẽ anh ấy có import sẽ là import thế anh ấy cho nên đi là không import sẽ là số mình chung cho nên sai thiam rồi là không anh ấy có cần chỉ là anh cần sai đi cho các Pathian phật lệ rồi là cần làm nên lúc hụt đó này sự bày vô là các lão thì khăn xin là khăn chen lại các em thì qua rồi lúc đó anh ấy ăn lá thì phong kiểm tu lại tất cả cái mà đi bữa nay cái cậu war thì chen thì lại khăn anh thì đó này và cho cô làm bằng thế là mình làm suy nghĩ ai tay cũng xua là ổn xong cái đó bằng vi cái thì dám lấy cái sai đi ngang bày vô là các lão thì khăn phải xin cái các lão mà khăn anh tin soal là War takin ring takin sabay bola ka lang ni pakan sa don rin. At yang lâu tôi có đặt yang sắp thầu lúc đó là lâu hai tháng
kha pathiam bu so ni ka kan sha do var te kan ni mai me do ta var on lo re re ni do soi ni pathiam kan bu lo re re ka so ha chuan do ni soi do kan re ni na kha ni shilong siu fa khan do soi lo du di soi kha ya in shi suwa so ba chuan ni do soi ka in hu pel do na ni mo tu te ba do shi lo du ra ni bring on ta ka on du ra ni chuan pathiam bu ku lam pa ka kan ni re ni mo ready let tuna chuan pathiam bu ku te drama arun show do na ni atu tuna kan so me तुझे छोड़ मैं चल पड़ा ढूंढने घर हर जगह खोज में मैं खो गया खुद को पहचान ना सका रहमत की दरिया ने डुबाया उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे रहमत के दरिया में डुबाया मुझे उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे पापा पापा बेटा मैं तेरा
sang me ala kan clear sar chara an thiam kan ti ro ka ta ko roi pi korte an chunga lo ko kan sei ni tuna chuanin in ti siam na lam kan lo thoi don donga songmalama ka ti ve lo te junior intermediate senior te aron in ti siam ve don ni tuna chuanin kan host ta mentor es balan ve na ne la kan punte kan ta de rồi với trận đua thì xem na thế tốt ba cái lô sẽ hàng trăm đô la đi à với trận đua này để cả anh vừa nhìn nan Lieutenant David lần qua ngày số là nỉ cái văn cha kia anh trong thiểm nó thế mò phát ra phục vụ thì đang khăn hiện thiểm tuổi cái trong thiểm nó bốc xí là ba cái không phải thế mà đi siêu như đâu nên sẽ làm thang nghe, biết không? Căn phút rồi em. Intermediate lệ, siêu. Okay, okay, đi mana? Oh, acha ya. Interlệ senior combine tu, biết không? Anh kan ti tur kha kan ti se kan tur kha ha interle senior khan Bible chang tro turin tro chuan junior khan anh kha junior turin mo mà lệ những thiệp chiếc em lệ cô ăn chắn em bằng này xe mặt mở tiêu rất là mà xe hơn đi thằng bằng này là人发到了土的水土啊哦Himalayan Division YP Council host của hiện trường nghề na người cha các hoạt động chúng mình quân cái xiêm rồi mà host của hiện trường xiêm còn xiêm rất thì sao mà đi à với lại hiến thế cho con chuột ra lắm lên junior khăn đi tu lên thì xiêm ra từ thủ trong khó junior department oh pakhat kan soi tu cheu chu jat chho ka so tha ma kan pek na tu ka he ka maya this bit a chho der khom lai chho der khan ma pu do na a be cheu lo ti ko khan ma pu do nyo takania mo chu wang chuan a sei lo te po khan pek in chu ma te zok te lian zok te po khan kan u te soi lai kan nau te soi lai khan thak ka lo mai kha khan ma wi lo plus don tinani oh rin thui chu oh a thara churu le junior ka ma kha pakhat pali pathum pali tro pali lo chu le ali dar de pakhat thep chu le tunga ali dar de madami tinga tamin silong fata pukur le Fata pukur madami ting silong pero ini ya susah sini ya di sektor pathum kan ya kothum pero oleh Misalnya, kisah ya, bayar, bayar, oh merah baca.
Silong. Junior department ro. Boy zat ge turin le. Boy so vel. Zirna sa. Atale. Tungen nito. Well seti. Ban phatlok te se. Atangani. Tungen. Insani kan se. Boy insani se. Please. Xong phạm nghỉ về thế thì cái số tiền tàu tốc xí rồi phải là cái tiền thả cái tiền bữa sáng cái bữa trái bữa xuống đúng không bữa xuống in xí tiền tiền ăn xí tiền tàu xe xuống anh này sao nó sudah ini dia tu dengan zat dia kan ni dah so macam mana mesti clever nanti ke sampai sekarang ini cukup well tumbuh dan siap bisa cek pun berarti so pakat ini baru clever oleh turin so pakat kan ni mau turin so pakat kan ni ya với là hai bên thì xếp đưa là cán triển chúa thuyết thiệp để bài hát thì vào năm cái ta thì sao thế không mà là chứ vào năm cái thì tôi chơi cần thuyết đi cần sâu mà bài thế không trái đây đúng đấy post cái chúa là cái chỉ nào mình chơi phiêu thì mình chơi phiêu thì để mất bên là thế không ये कांग्रेस माखम जेल रोसा अतिखा ने तमन रोड पंगम ए लांगे सा इफकामो तिने अच्छा है असब्दा kai ga sem kan pu tenol pata ati pro dal pata dal pe ka Zero sang zero sang suap maya. Voi la tale robui tak division ni. Kan ham nei te fa robui ka ti. Le post trong chau hi ati hai lo ba se ka ti le ri ba ni. Le tu na suwa modernity ko ma sampai ra junior department turin fair fight asal turin no so mo Saat bangsa supaya kuat turin kesu. Pakatna patyan le kabu turung le turung tarhi patyan tho kuma pe kaniti kanringa ama choba yan patyan dan Christian terin le ti tur chua chua kaniti kanrin panina patyan thiam hin fam kim tel zong zong siam tu vong tu le ok tu chu pakhat chawma ama chaw chu patyan na byak turani ti kanrin Pathumna, Pathiana, Chuan, Pathum,
Vâng thì chọn em vì phải là bê sen xe ôi luôn được phát triển kìa xoay thiên đấy vậy nên cho bỏ trong bộ ạ cho mắc khăn phát triển thu được ngay thả chúa anh ấy đã mất sắc bếp thủ khá cái mà đi phát triển đã mất sắc bếp anh ấy cũng rất chín khá bị đắng sản xuất army này bị đắng sản xuất army chuột bị đắng ta rồi bol chỉ này rồi hôm nay phát madam meeting code junior department thế bắt na nhà base bắt đi là na alle thì gặp một chơi gặp base này thì em có thằng không chúa phát ra pukul code một số mà junior department Interme, ao. Stage में आओ ना. Doctrine में follow करेगा. अच्छा से बोल करना. मुक्ति फौज सेना के सिद्धांत संख्या 1 से लेकर 11 तक। सिद्धांत नंबर 1 हम मानते हैं कि पुरानी और नई नियम की पवित्र किताबें परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई है और वे ही मसीह विश्वास और जीवन के लिए परमेश्वर का नियम है। सिद्धांत नंबर 2 हम मानते हैं कि केवल एक ही परमेश्वर है जो पूर्ण रूप से सिद्ध है और वही सब चीजों को बनाने वाला, संभालने वाला और चलाने वाला है और वही हमारी उपासना का एकमात्र योग्य है। सिद्धांत नंबर 3 हम मानते हैं कि परमेश्वर 3 व्यक्तियों में प्रकट होता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वे एक ही स्वरूप में हैं, सामर्थ और महिमा में समान हैं। सिद्धांत नंबर 4 हम मानते हैं कि यीशु परमेश्वर और मनुष्य का स्वरूप एक साथ है, इसीलिए वो सच्चा परमेश्वर भी है और सच्चा मनुष्य भी। सिद्धांत नंबर 5 हम मानते हैं कि हमारे पहले माता पिता पवित्रता और उसी की दिशा में बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने आगे नाम मात्र से भूल गया। उनके पाप के कारण उनके पापी बन गए और अपने सिर्फ परमेश्वर के न्याय के अधीन हो गए। सिद्धांत नंबर 6 हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस और मृत्यु का संसार के लिए प्रायश्चित किया है ताकि जो कोई चाहे वो उद्धार पा सके। सिद्धांत नंबर 7 हम मानते हैं कि परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना और परमेश्वर की पर विश्वास करना और पवित्र आत्मा से नया जीवन पाना उद्धार के लिए जरूरी है। सिद्धांत नंबर 8 हम मानते हैं कि हम परमेश्वर की पर विश्वास करके और उसके अनुग्रह से जन्म कराए जाते हैं। सिद्धांत नंबर 9 हम मानते हैं कि उद्धार में बने रहने के लिए परमेश्वर की पर भरोसा और उसके आज्ञा का पालन लगातार करना चाहिए। सिद्धांत नंबर 10 हम मानते हैं कि हर सब विश्वासी को पूरा पवित्र बनाने का अधिकार है और आत्मा, प्राण और शरीर परमेश्वर के आने तक सदा रखा जा सकता है। सिद्धांत नंबर 11 हम मानते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर फिर से जीवेगा, संसार के अंत में न्याय होगा और धर्मी लोगों को सदा आनंद और खुशी मिलेगी और दुष्ट लोगों को सजा मिलेगी, उनको भी नजर न होगी। Tempo một tí thế mày sai rồi ta lại từ nào ăn rồi à cả số phận thêm đầu ta chuan mà phải hàng mấy thế à rồi ta lại từ cái họ mà mò anh đi đi à phát chuan ta phép đi à chỉ bằng số tiền thiệp quyền nàyนี่จะข้ามช่วยทุกข้ามไปผมจะเชียร์ปะเทียนจะไปบุกตัวจะชวนถ้าเราเนี่ยตีไม่จะไปบุกตัวนี่อันที่เกี่ยวจึงเกี่ยวกับเองถ้าเราเนี่ยนุ้ยฟูร์จุ่มเลยนี่ถ้า
rau le ti tak zetin tro turin kan soi poi ti tak zeta soi kan sir poi athani le atau berkana silong ko mosong o San dona sipai pothurin te Pakata patia le kabu tung lui le tung thari patia tho kuma pe kani ti kan ringa ama jaba yan patia na Christian de rin le ti tur chu achwa kani ti kan ring panina patia thiang him fam kim thil song song siam tu vong tu le op tu chu pakhat chawa oma ama chau chu patia na biak turani ti kan ring pathum na patia na chuan mi pathum an om pa le tharau thiang lim chu an za in pakhada nung an ni a ro pui na le thil ti theina a an thumun vek ani ti kan ring palina Iswa Krista a chuan patia le mishing an nom pa chu wangin ama chu patia takani a mishing takani bok ti kan ring pangana kan nu le pa pasa ta chu an ti rin thiang hima siam an ni ti kan ringa an thu oi lo na awangin an thiang lim na le an him na chu an lo ta a an tluk na awang chuan mi zong zong mi swal zo vek kan lo ni ta a pathia thim ti ur tu ren ko kan lo ni ti kan ring paruk na adwa piak tan chan dam na an ne the na tu ren lalpa Iswa Krista chuan atwa na le athi na in khovel pum tan tan na siam ta ti kan ring pasirin na chan dama om tu ren kan lalpa Iswa Krista ringa pathia ngia swa sem le tharau thiang lim siam thara om amamo ti kan ring pariat na kan lalpa Iswa Krista rinna azara khongai na thiam jan ti ring kan oma aring apiang chuan ama shat pui na chu ama ane ti kan ring pakwana chan dama om reng na chu Krista ringa athu zom reng ni ani ti kan ring so na ring tu zong zong te ba ne big na chu apuma ti thiam ni ma om thei ni ani ti kan ringa an tharau le an grel tu le an taksa chu kan lalpa Iswa Krista lo kan le un thengin soi sen bowin apuma himin na om thei ti kan ring so pakhat na tharau chu thi thei lo ani ti kan ringa taksa thole na te khovel to baro ren pui na te mi fel te chatwa na lim na te le Iswa te chatwa shem na te chu om ti kan ring Salvation Sami doctrine. Number one, we believe that the scriptures of the Old and New Testaments were. Number one, we believe that the scriptures of the Old and New Testaments were given by inspiration of God and that they only constitute the divine will of Christian faith and practice. Number two, we believe that there is only one God who is infinitely perfect, the Creator, Preserver, and Governor of all things, and who is the only proper object of religious worship. Number three, we believe that there are three gods in the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Ghost, undivided in essence and co-equal in power and glory. Number four, we believe that in the person of Jesus Christ, the divine and human natures are united, so that he is truly a holy God and truly a holy man. Number five, we believe that our first parents were created in a state of innocency, but by their disobedience, they lost their purity and happiness, and that in consequence of their fall, all men have become sinners, totally depraved, and as such are justly exposed to the wrath of God. Number six, we believe that the Lord Jesus Christ made by
if we by heart our doctrine in English, Bizo or Hindi, problem China. But the most important thing is that we need to practice, we need to believe. All right, okay. ठीक है? Thiểm lẽ mày cần nấu bỏng tên khát tiếng cần thuyên khá in thiểm chuan future ai em này mô chú bằng chuan hiểm lẽ division mà ai em khóc mày alo mong cái gì à mà sẽ thuyên đi bài hát ta khua cái đại mất chuan à tụi em thì pero chú bằng chuan practical in mặt chun trong tụi nó này cô rắn đắng này cần thuyên này nó lai ở bằng mà rồi cho cần thuyên khát xiên em tụi nó này sao nó sẽ làm bị thuyên này những tiếng nghe ở sợi nằm đi chú anh thì chú còn cần thuyên nào chuan thì phải tụi nó này lên anh lồng lên chuan lali suak ni buya buin khoi angai kan jana chuan ti nge au alam nge adin nge achuli lang achua asir tir dan chu soi turin intermediate le senior combine kan cầu don lại à dài để hát cảm xa cái điều mà là sự sai tổ không hay khó bùi cái kiểm tay là device cần sống nó có nghe nấu niệm dài lên để càng khó phải làm ra nghe cái này nấu ra cái này cái này dinh đầu mà đã xin những con phần quay về đi cần thêm về thế mày à thế rồi đã xin những con đọc hẳn ta sẽ đi bằng các thứ nghe những đồ tắc mùa quay bị cô đi cần ra tin được hòa nấu bằng gì kan fa thế pasani việc cho kan để à rong ka kan tum te reng ne to cho na exam tan to la rong ka thi te da poi khop mai ani mu ho cha kon te reng ne le ti chuan kan just te ani pe chuan te dia go internet senior ta na khan fata pukur ko ma sa vera ho inter senior bible sai turin chan sin tha pathai zia bung stiza cha khata tanga chang so por sai turin no so ma मत्ती 5 अध्याय का 1 से लेकर 16 तक यीशु का पहाड़ी उपदेश। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन परिहीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देख सकेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बुराई करे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने तुम भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु
नंगा किया जाएगा और इस काम का नहीं, केवल उसको की बात फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवार पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। अब मनुष्य के सामने चमकेगी, वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा जो पिता स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। Cái ta sinh ra chiếu lẽ chúng ta sẽ có quỷ có thì xin đi con phải tổ mô. Now let us hear the holy words of God. Matthew chapter 5. Introduction to the Sermon on the Mount. Matthew chapter 5, verse 1 to 16. Introduction to the Sermon on the Mount. Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them the Beatitudes. He said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Salt and light, you are the salt of the earth. But what if the salt loses its saltiness? How can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. May God bless the Holy Word. ai thì mình tìm một cái khá rồi thì em thế mấy để tôi nào cho xin ông cột một số con Dân xin chào mà thay diệp bung trang khát cho nga trang sổ vào trang chung nga tu sợi. Ti chuan mi pui ti chu a bua tlang wa kal chuwa tin a thua a zirti te ne da an lo kala thua soya an mani zirti ra ril ruwa the ti chu an eng thole wan ro man ta ni sia lungwai ti chu thamo din lo don sia lungwai ti chu an eng thole thamo din lo don sia thun hoi ro ti chu an eng thole li hi an lo chu don sia vel na ril drama tui ha ti chu an eng thole an da tlai don sia mi khong ai thei tak ti chu an eng thole khong ai an la ro don sia thilu ma thiang nim ti chu an eng thole pathian an la don sia rem na sew tu ti chu an eng thole pathian fa a voi an lo don sia vel na ba nga ti du da tor mi ti chu an eng thole pathian fan ro man ta ni sia mi in ke ma wa nga an hau chawa an ti du da chawa do ta swa tin re nga an he ko na chau in eng ala tholang lom udang in na sa takin lim ro wa na in lom an na om hem sia li chi in ni e ni ma sila chi hi ata to chuan engin ni an ti al leang chuta china chuan pai chua mi hring te ra mi chawa lo chuan enga tan ma atlak lai lo bil engin ni e tang chi ko ko om chu thu ruk the ani lo mi in khon war halin shrai ma ya an da mai lo ada na an da zo thi ti chuan in chung chu mi zong zong a en thi
ko ka in ring ta chai an in ring ta chuan thudam nei lo ko chun sa mo ma dan ti ko mo dân tin thà mà thay ra hôm nay trang cái trang sổ rồi lang chúng ta soi đi xuân mi quỳ để xuân muin lang à cỡ chova in à chua à zir tir để anh đen anh lâu kala in thua soi anh mani à zir tira ril ruwa để thấy để xuân anh ngắt hole van ram anh ta anh sia lung hai để xuân anh ngắt hole samwani anh long don sia tu vai ro để xuân anh ngắt hole lehi anh ro sun don sia fel na ari chama tui ha te chu ane nga thole an na tlei don sia mi ko ngai thei tak te chu ane nga thole ko ngai an na lo don sia thin lunga thiang ning te chu ane nga thole pathian an na lo sia rem na siam tu te chu ane nga thole pathian fa vai na lo don sia fel na wa ma ti du da dor mu te chu ane nga thole van ram an ta an sia mi ke ma ba ma an hau chewa an ti du da chewa lo ta so tin le ta an he tu na chew in engala thola ro mulangin na sa takin ning ro ba na in lo ma lo mem sia zu tiang pokin in ma zo ne om te ko an ti du da chin kha le ji in ni e ni ma se da ji hi ada to cho ni ning ni an ti a lia chu ta chin na cho mai chwa mi sing te ra me cho wa lo chwa engata ma ka kai lo ko ve le in ni e lang chi pa pom chu thu ru the ani lo mi in kon par halin shei ma ya an da mai lo ada na na zo chi ti chuan in chu mi zong zong ai chi chu tiang ko in ni chu mi min kuin e ro se chu ti chuan in thil ti chate an huanga in pa pa na mi an choi moi thea zoom kha voin chupyo kan ti sia na an ya kan ko ti lo ti tu in ti ya lo kun be be kan sa chunga pho lo tu in soi bua chuan pathian ro bo hi ek ti ga nge kan ti ya pathian ro bo hi ti ga nge ya ahuna te ahun lo te po pero kan test do na te po ti som class kal angai lai point tro school kal bana te chu te chuan pathian rom bo hi khom chau lovin yp kan ni chuan kan zir tir tu ten chang zir tu la zir tu an ti chuan pathian rom bo na ki mani lam to chuan a hun lo bo ka fan pe lo kan ti mai the ma se bible chuan a hun na te a hun lo te po chú bảo chúa cần bài bùn cham bài học te cần thỉnh lung ạ cần chuông ạ đà đánh ngất vào vin a practicable anh thì khác hiểu là đó là số gì tiêu này mà đã khám thì mà sẽ với đã hiện man trắng cài thì em anh anh nuôi em mà với nó rộng bốn là bôi bộ tắc cái bôi bộ tắc mấy anh thì khác suy làm quá thì chúa Salvation Army doctrine số về bậc học cái này à chung số về bậc học thì chuan van ram công mình có cái này bài học rất mất khá chuan van ram khai thì là vậy van ram bắt khai thôi rồi chuan cần thurin khá cần số mà cần cần bùi am ai này từ chỗ còn đưa rong rằng sẽ là cần không bùi lên hôn áo bồ thì lâu thurin cần số bùi chơi này giờ phải chúng ta lâu thurin sẽ cần tu mai in han kai shwaya chudula ma hun nei tu arin taka thei to ba zir hun de tha de se na thei to ta zir zong sum te boina mun shata mai han mang theya lo on the ani chuna khani kan pos khani he boina hian por hi an ti vel de zoi zoi ka soi zom cha ai asu mu ni tak mai ti chau de ka ron cha ko mai
Amo inte mama kai kai sakla ma chute sing apo adapte ona inte amo le bodi asud man tau takaron ha ni ti kan soi sakte a in kho pa na hianin a thleng tu por te hianin roi tui tak mai pangai ja roi ni lo wa se saka chu ka chuan tu ti ma ho lo turin min ge na din limle por te ka kan sabai e chho tur khan min soma tu ma in thashu la bin kan sabai kan e chho don dia ti kha kan soi le du kan ni tu na chuan ba lam kan long te don to nga kan hun to min siang sa turin lula pi silal ni bui wai ti kar madan reading card na ilo somang to na ta chuan to te to me a thian tu cha ta te kan ngai tha na ngai the le ma he kan tu cha me tha te kan thin wa mong le la thai nim lo ila ti ka kan se na salwa अभी हम इस सेवा के अंत में आ गए हैं हमने बहुत सारे बेहतरीन प्रवचन सुने हैं और भी सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम सब अपने अपने घरों को लौटने के बाद भी इसे याद रखेंगे तो नाचवानी नंबर वाइटी रेली भूमिका नंबर 17 ना यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं दिखा अंजानी जब सारा स्वानी